Kasi kasulti ni mo sa atong hotel, anak, o apartment. Und das Hotel ist 10 von 10. 10 Ponce? Ein bisschen komisch, weil Bye. die Wand ist ein bisschen komisch. Da ist weiß, hier ist weiß. Yun okay. Nag-CR pa si tita. Nindot no, nindot dira. Akong ipa ko ansada. The 3P. Yeah. Siomal. Pakita na to ni Papa. Yan. That's why siya naraon Emily's schläft hier. Ganz oben. Unsere Koffer ist noch eine Einzelbett. Ayan. Tut, 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 tut. Aircon. So. Down. Ayan na nga. Pasagbisan na siya kay na ano yan, not feeling well dyan na siya. Yung sa ribat. Yung butterfly nga spiegel. Ayan. Okay, go na. Ayan yung driver. At least nakatuog o gamay. Eh. Janara. Yes. Ilap ka naman marami mga pampers eh. Walang magawa. Ayan. Ito yung kitchen. Yan ang sa baba. Yan. Yung mga gamit dito sa kitchen. Ayan. Kompleto. Ulam, dipikuan. Here. Wine glass. Meron din kami. Yan, mga tela. Yan, mga gamit. Pag magluluto. Ayan. 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 Next. Yan, dala naming rice cooker. Yung mga tapos dito yung may dala kaming rice. Ayan. Ang pagkain namin dala. Ayan. Ano yan? Hindi ko maintindihan. Okay, pwede ko deres? Hana ah. Ayan, barbar. Ayan. Naku, ako dapat di kusina na. Mag-aircon. Sana all. Sana all. Hindi. Sana all. Mag-aircon ko sa kusina. Wow, sana all. Na. Machen wir auch zu Hause. Sana all. Ano mo pampers man ka nga nga Emily man. Ay, hindi na. Uy, Ingat na ba? mainat na. Ikaw talaga. Nako kay Claro eh.